Enjoy! Ha? Tawag yata na yun ah. Bakit nga? Kala ni Andre na nalaw sa amin. Ito na. Bakit? Bakit? Wala niya. Mayroon, no? Ay! Hey! Bakit? Ano? Angel. Napuputol? Tito John! Ate Angel! Lahat mo Ate tinawag. Angel! No. Ate Angel! Bakit? Ate Angel! Hello, Dagol? Ano? Puro... Putol-putol daw. Inaan mo lang boses mo, kaya putol-putol. Lakas ang boses. Inaan mo lang boses, kaya putol-putol. Bakit? Yan, ganyan lang. Yan, yan. Tumugilisan sa lagubang. Andre! Hello! Andre, bakit ba naman? Andre! Nawala na, nawala. Matanda na. Dito tayo para sa ito. Sa lagubang. Ah. Wala na. Nawala na si Lulu. Nawala na. Ayun na ulit. Ah. Hello, Nuno. Iba yung pangalan. Hello. Kanina ko na Elmer eh. Sino ba yung dagul? Gago pangalan. Sino yung dagol? Sino na dagol? Si Nancy. May hopak si Lulu. Ay, cold drop na ba yun? Sino rin mo? Ayun ako. Nag-call up. Hello? Hello? Yeah. Angel yan. Angel Si yan. Angel. Hello? Hello, Jel. Live yan eh. Wala ka na oh. Talaga. Jel. Hindi makakatanggi eh. Oh. Hello? Naka-record. Hello. Nawala na yung dagol. Ito mo yung tawag. Wala na. Hello? Nakakall yan. Binaba.